आपण माने जानछन्ते कि एथर राखी पूर्णिमा रे किछि महिलांको भाग्य बदलिबाकू जाउछि एवं से मानकू एका संगरे मिलिबो 25,000 टंका। हाँ भौणी माने जो योग्य महिला माने आगुरु सुभद्रा योजना पई आवेदन करथिले किंतु बैंक प्रॉब्लम किंबा कोनोसी वेरिफिकेशन प्रक्रिया बाकी रहिबा कारणरू पूर्वरु कोनोसी भी किस्ती पाई पार नथिले सेमानको पई सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछन्ति। ସେହି ସବୁ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା 5ଟି ଯାକ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋଟ 25,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସବୁ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କିସ୍ତିର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ वीडियोटी को लाइक एंड शेयर करंतु।